Salamat sa Ginoo no, sa kamuntagon sa iyang pagkamaayo diri sa atoa sa atong kinabuhi. So, ako gangyaw matag usa pag-open sa inyong mga Bible sa Book of Psalm chapter 19 and verse 12. Nakita ninyo? So, akong basahon na. Book of Psalm chapter 19 verse 12. Who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. Let us pray. Most gracious, loving Heavenly Father, salamat Lord God sa imong goodness diri kanamo. Salamat sa imong pagamatarong diri kanamo, Ginoo. Salamat Lord sa imong paghatag kanamo protections and sa karon nga semana ika naghatag protection kanamo, Ginoo, sa imong paglaklakaw. Then thank you God sa mercy and grace imong pa-experience kanamo, Ginoo, within a week. And then Lord God, ngay kami kapasayloan sa mapasayloa kami, Ginoo, sa mga sala nga among nabuhat. Ugasi kami, Ginoo, pinagi sa imong balaan nga dugo. Aron Lord God, kami takos ngayon, Lord God, sa paghisgot sa imong pulong karon nga masabtan na sa yano imong pulong sa imong pulong karon nga imo itudlo kanamo, Lord God. Thank you, God, for this privilege, Ginoo, nga maka-share sa akong devotional, Ginoo. Then we pray, God, nga makasabot ra ang matag usa pinagi sa balang espiritu, Lord God. Dong himaya mo ibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. So the book of Psalm, nakita diri nato no nga sige na nato ni kanta no. Psalm 19 verse 7, the law of the Lord is verse 7 da aton na ni sigbalik kanta. So dito sa verse 12, who can understand his errors? Though kita na ako sa akong lesson learn ani sa akong na learn ani who can understand his errors. This is not talking about Jesus Christ, but nagisgot ni kanako kinsa may makasabot sa akong kasaypanan. Walay lain kun dili ang Ginoo ra jud makasabot sa akong kasaypanan. Og sa imong mga kasaypanan pod, ang pinaka top 1 person nga makasabot sa imong mga sayop is the Lord Jesus Christ. Sa kuha pod kay ang we know that Christ dili masayop, perfect. He is a perfect God. Siya mao na siya nga Ginoo. Errors dili man masayop ang Ginoo. So this talking about sa kanako o kanato. Cleanse me thou me from secret faults. No, as a Christian, kita nga Kristohanon o mga na-save, nakaangkon sa salvation, sometimes or naay mga faults, nga secret faults, nga kasaypanan, nga naitabo sa atong kinabuhi. Mga daily na to nga adlaw, nga naay may tabo nga secret faults, sayop, secret. Wa kay bawo ang tao nga sayop ka. Di ba? Pero nasayop day kaday. Ikaw mismo ug ang Ginoo nasayod sa imong sayop. Pero wa kay bawo mga tao. Mao ni tawag nga secret faults. So, ang kuan ni David nga cleanse me. Unay lain makalimpyo na to o makahugas sa atong mga sala. It is the blood of the Lord Jesus Christ. Ang dugo ni Kristo ra jud ang maka-wash atong makalimpyo sa atong sala. Because sa atong paglakaw ning kalibutan na we can make mistake, errors, sayop o mga pulong nga masayop ka. Kay sa atong diri nga pag kinabuhi naman ta sa atong unod. So ang unod, unsay nasa unod is sin. So but we think pasalamat nga natay Ginoo nga maanda mo pasaylo ka nato, mo hinlo ka nato sa nga sayop nga atong mabuhat. Di ba? So what man ni akong lesson nga na-learn diri nga masalamat ko nga nay Ginoo. For karon nga tuig 30 years old nako, wa di ko nakabuhat o wa di ko nakuha ang akong kinabuhi ba. Wa jud na shutdown akong kinabuhi, di ba?
nakaabot jud gani nga idara 30 years old. So salamat ko sa Ginoo karon akong life nga nindot na restore ba akong kinabuhi karon. Maging global restore life. So na-restore akong kinabuhi. Nabalik sa pagkuan sa Ginoo karon, malipayon. Since nga nani-resign ko sa akong trabaho, isamot pud ang blessing. Nag-abot-abot ang panalangin sa Ginoo. Dili ingon nga kwarta, material, but ang kalipay nga gihatag sa Ginoo sa kuha, nindot kayo. Smile, no? Malipayon. Nya makakuan sa mga bata, kuan sa mga bata nga makahatag lagi good example ba sa mga bata. So, verse 13, palagi ko tanaw sa verse 13, keep back thy servant also from presumptuous, say ko ani, kanang ambot sa Bisaya ani ba kanang ang gikuan ni David nga ayaw ko gusto niya nga di ka adto sa kanang grabe nga pagpakasala ba. Manay akong na-learn, na lesson nga ako yung pangayon sa Ginoo nga, Lord, nga as gibuhat ni David, o gihangyo ni David, nga diliin nga ko sagumak sa grabe nga kasaypanan. Muna siya, grabe man presumption, muna ni kanang daghan siya meaning, dahil anang sala na siya, kay baw ka nga sala na siya, imo pa yung gibuhat. Daghan ni meaning ang presumption. So ang kuan man ni hangyo ni David nga ayaw Lord nga maari ko nga situation nga mabuhat ko grabe nga sala. So sa akong na-learn pod, akong kopyahon si David. Akong himo nga prayer nga Lord, dito ni may tabo sa kuha nga. Grabe, makabuhat ko, grabe nga sala. Now, let them not have dominion over me. Then shall I be upright. So, ang kaning sala, grabe magkakasala, dili mo dumala sa kuha. Aron ako mahimong matarong diya sa imong pananaw, Ginoo. So, and I shall be innocent from the great transgression. So, aron ako mahimong inosente. Bot ba sa patani nga, dili ka ba? Wala nimo na gibuhat nga sala ba? So, verse 14, let the words of my mouth and my meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Aron ang akong pagpapanulti kanang dili kanang acceptable sa Ginoo ba ang akong pamulong, pang-istorya sa mga tao ug akong kasing-kasing sakto diya sa Ginoo. And then nga naman ang Ginoo God is everywhere man makita kay bawo siya nimo, all-knowing God, omnipotence God, omniscience God, sweet kay bawo siya nimo kung unsay mo panghuna-huna. So wa tay malilong sa Ginoo sa iyang pananaw, wa kay matago sa Ginoo. We need the word of God jud sa atong kinabuhi. Sa akong life kinahanglan jud nako ang word of God. Kung wala ang word of God sa akong kinabuhi, walay guide ba, walay guidance, walay magiya. Parehara na sa mga young people nga batan-on nga kung way pulong sa Ginoo, mamislead jud ilang kinabuhi. Maadtos sa kanang ako gamers man jud ko, online gamers jud ko. Kanang games, kanang duwa makakuan jud kanang oras, consume og time. Usa pud magaguba pud sa imong pananaw, mata. So, mao na siya maka-cause, makainungdan, mao na kuan dangers. So ako, grasya sa Ginoo nga delete na mga games. Focus ta sa kanang ansay angay makahatag bunga na to sa kaugmaon. So, mana nga focus na ako sa kulingon karon, focus na sa good things. Tabang sa community, di ko dagan ko siya la. Ilang ako silingan, ilang nauna nga dagan ko siya di.
nindot daganan ang kuan sa Ginoo, race sa Ginoo. Anang lumba sa dili sa Ginoo ta mo kuan kay ngano man di ko mosalig, di ta mosalig sa government. Mosalig ta sa Ginoo kay kanang government under mo na sa Ginoo. Kay ang tao na feel sila sa pagkuan sa Ginoo, mo to Ginoo gialaw sa Ginoo nga tuman mo sa inyong gusto. Kamo ipili sa inyong hari. Kato nga time anto na nakuha ng gobyerno. So sa akong kagalingon di ko mosalig gobyerno. Salig ta sa Ginoo. Ngano man ang grasya sa Ginoo tamis, sakto, sufficiente ra jud ang grasya sa Ginoo. Ito kinabuhi. Kung sa karon nga kuan, why kuan pero okay. Phone maka-work sa Dr. Ace, akong desire nga kabaw ko mo-present. Ako yung nag-ikaw sa kasing nga present ko. Di ta madlok no. Tao ra mo sila. Para sa ikaw ni Boss Rex sa una sa master nga ang track enforcer nay utak. Nay utok ba? Nay utok. Yung utak niya, ang utok ko pareha ra daw. Yun siya. Unsay sayop pa na. Makaya niya kung unsa ko mabuhat nako. Na si Boss Rex kay kuan mo to, kanang mo to giyangat na mo sa una kay adto sa master mo sa una. Hangad na sakto yun no. So, kung unsay utok ni pastor, tao pastor po, kaya po na to. So, kaya po na ko ba? Kaya po na ko. Kung makapresent siya, why not nga ako makapresent? So, mo na training upon training, review sa mga kuan, notes. So, di na ko mingo nga, mga istorya kay action is better than words man. No? Action, mas nindot yun, action yun. Sa dagan ta, istorya kay kagin mo ko na, istorya daan. Nga pag-abot sa panahon, wala lay. So, dapat action jud. So, mo na salamat ko sa resources nga kuan nga naka-post po na to. Wala ni sa lain nga simbahan pag-post ni pastor. Para ni sa tuwa, sakit oy. Undangon ka trabaho, sakit. Pero for your own good sa future ba. Kay ang kaning trabaho good ako jud na experience. Mura na ka na sa fishpan ba? Isda ka nga na diya sa fishpan. Kadako mo, di ka mo dako. Kaya na ka sa fishpan. Kung naka sa dagat, mo ning business, dagat, dako jud kag mayo. So, mo na ako na learn. So, mo na ako lesson nga kinahanglan jud tag pulong sa Ginoo. Kinahanglan jud tag word of God. Nga salamat nga na si pastor ng kamo simbahan nagpray ta ba sa usa. So thank you for sa privilege sa devotional nga ampo ta. Let's praise Lord, salamat God sa imong kaayo sa imong kinabuhi. Thank you God sa imong pulong Ginoo nga imong gihatag kanamo Ginoo. Kami sayod Ginoo nga ikaw kanunay kanamo nagalantaw giya kanamo Ginoo. We pray God nga ikaw kami maka-hold on sa imong pulong Ginoo nga magunitan jud namo imong pulong nga every morning ikaw jud mauna Ginoo sa imong kinabuhi. First ka Ginoo nga ikaw jud maistorya namo Ginoo. Salamat Lord God sa kalipay mong gihatag kanamo nga bisa pa man sa dili pa stable ang mong kinabuhi, but ikaw naghatag og grasya sa provision. And we pray God Ginoo kami kuan pa Ginoo move forward Ginoo para sa imong bulaton Ginoo. We pray God nga strength Ginoo sa matag usas. Dungi maya mo ibalik kanimo sa nga ni Jesus. Amen.